शिवानंद जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार यहां पर अस्तित्व में आई है इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही। मित्रों, यहां पर मैंने जैसे पहले कहा 14 मुख्यमंत्री एनडीए के बैठे हैं, मगर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा आनंद अगर है तो आसाम में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का मुख्यमंत्री बनने का है। मित्रों, जिस तरह से आसाम में ऐसे मौके पर एक लोकप्रिय सरकार आज बनी है जब देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने 2 साल 2 दिन के बाद समाप्त कर देगी। ये 2 साल देश के विकास के लिए, देश के भविष्य को संवारने के लिए देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखे जाने वाले हैं। ये 2 साल के अंदर देश के ऐसे सभी एरिया और सभी व्यक्ति, सभी जनसमूह, उनके पास विकास पहुंचाने का काम हुआ है जिनके पास विकास आजादी के 7 दशकों के बाद भी नहीं पहुंचा था। मैं ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता। अपार संभावनाओं वाले ये आसाम प्रदेश को आज एक लोकप्रिय सरकार मिली है, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मिली है। असम गण परिषद और बीपीएफ के सहयोगियों के साथ ये जो नई सरकार काम कर रही है, मैं आसाम की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने जो जनादेश दिया है वो जनादेश इतने कारगर तरीके से सरकार काम करने वाली है कि आसाम देश के अग्रिम राज्यों की पंक्ति में देखते देखते शुमार हो जाएगा और विकास के नए रिकॉर्ड ये 5 साल के अंदर आसाम बनाएगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार हो, संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए मोदी जी ने देश भर के गरीब, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, दलित, गांव, किसान, बेरोजगार सबके लिए बहुत सारे काम किए हैं। और मैं पार्टी की ओर से आसाम की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी आसाम की कोई समस्या नहीं होगी जिस पर आसाम सरकार की और केंद्र सरकार की सीधी नजर नहीं होगी, इसका त्वरित समाधान नहीं किया जाएगा। मैं फिर से एक बार आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एजीपी और बीपीएफ की एक साझा सरकार यहां चुनकर लाने के लिए, एक जबरदस्त जनादेश देने के लिए और 2/3 बहुमत देने के लिए आसाम की जनता सा हृदय से, बहुत गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूं। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ আটাইতকৈ ঐতিহাসিক ক্ষণ এতিয়া আহি পৰিছে। মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই অনুষ্ঠানত ভাষণ দিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। आसाम के राज्यपाल श्रीमान आचार्य जी, असम के मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, राज्यों से आए हुए सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय अडवाणी जी, श्रीमान तरुण गोगोई जी, श्री प्रफुल्ल कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्रीमान अमित शाह जी और इस महत्वपूर्ण अवसर पर पधारे हुए आसाम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रद्धाहर असोमवासी राइज आपन लोग होकोलुके एने एक ऐतिहासिक रायदानोर बाबे मोय नोटो हिरे हेवा जोनाइसु। मैं सबसे पहले आसाम वासियों को नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने विकास का सपना देखा और विकास की पूर्ति के लिए श्रीमान सर्बानंद जी और उनके साथियों को सेवा करने का अवसर दिया। मैं सर्बानंद जी को भली भांति जानता हूं। देश भर का आदिवासी समाज सर्बानंद जी पर गर्व कर सकता है कि आदिवासी समाज में पैदा हुआ और समाज को समर्पित ऐसा एक जुझारू नेता अब आसाम का नेतृत्व करने जा रहा है। केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी के रूप में उनकी अनेक खूबियों को मैंने नजदीक से देखा है। मधुरता शायद उनके बॉडी लैंग्वेज का दूसरा नाम है। सरलता, सहजता, मृदुता, ये इनको सहज साध्य है। और मुझे विश्वास है कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले सर्बानंद जी असम के सर्बानंद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी मेहनत और लगन के साथ असम के भाग्य को बदलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उनकी पूरी टीम भी समय का पूरा उपयोग असम वासियों के कल्याण के लिए करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर भरोसा करती है, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भरोसा करती है, हमारे लिए जो राज्य प्रगति करना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक ताकत देना, जो राज्य प्रगति करने की कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं उनको हाथ पकड़ करके आगे ले जाने का प्रयास करना और सभी राज्य और केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिला करके राज्यों का और हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, उसका एक निरंतर प्रयास चल रहा है। असम को भी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी।
असम जितना दौड़ेगा, असम सरकार जितना दौड़ेगी, दिल्ली सरकार भी उससे एक कदम ज्यादा दौड़ने का हमेशा प्रयास करेगी। मैं असम की जनता से भी आग्रह करूंगा कि आपने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ चुनाव में आपका सहयोग मिले इतना सब इनफ नहीं है। आवश्यकता है कि लोकतंत्र भागीदारी से चले, सरकार और जनता कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े, तो उसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। असम की जनता भी कंधे से कंधा मिलाकर के असम के भाग्य को बदलने के लिए पूरा प्रयास करेगी। आपने मुझे लाल किले पर से कभी कभी सुना है, आपने मुझे संसद के द्वार पर भी सुना है। मैं उस विचार में विश्वास करता हूं कि देश आजाद होने के बाद, चाहे केंद्र हो राज्य हो, जितनी भी सरकारें आई, हर सरकारों ने अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। और इसलिए जो कुछ भी अच्छा हुआ है, उस अच्छाई को और आगे बढ़ाना और जो कमियां रह गई हैं, उसको पूर्ण करके तेज गति से आगे बढ़ाना, ये समय की मांग रहती है। और मुझे विश्वास है कि सर्बानंद जी के नेतृत्व में असम की एक महान विरासत है, ये सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। भारत को भी अनेक विषयों में प्रेरणा देने की ताकत इस धरती पर है। उस धरती का उपयोग असम को नई ऊंचाइयों पर और देश को नई ताकत देने के लिए होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं हमेशा इस बात पर विश्वास कर रहा हूं कि भारत का विकास सर्वसमावेशक हो, भारत का विकास संतुलित हो, भारत का विकास सार्वदेशिक हो, और इसके लिए हिंदुस्तान का पूर्वी छोर ये अगर विकास से वंचित रहेगा, तो ये हमारी भारत माता समृद्ध नहीं हो सकती है। अगर भारत का पश्चिमी छोर ये आगे बढ़ता है, तो भारत का पूर्वी छोर भी उतनी ही गति से आगे बढ़ना चाहिए। और असम, बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे क्षेत्र हिंदुस्तान को आने वाले दशकों में एक नई आर्थिक ताकत दे सकते हैं, गति को नई ऊर्जा दे सकते हैं। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पूर्व के देशों में भारत का प्रभाव और पहचान बनाने में भारत के इस भूभाग का बड़ा महत्व है। ये हमारा अष्टलक्ष्मी प्रदेश, कभी सेवन सिस्टर प्रदेश कहा जाता था। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का विकास वो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, हमारे पूर्व के देशों में भी प्रभाव पैदा करने की ताकत रखता है। और इसलिए संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए असम एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, गुवाहाटी एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। उसको आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्र और राज्य मिलकर के काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं श्रीमान सर्बानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आखिर मैं यही कहूंगा, बाजोक दोबा, बाजोक शंखा, बाजोक मृदंग खोल,
बाजों का दोबा, बाजों का संघा, बाजों का मृदोंग खेल, असोम अकाउ उन्नति थपात, जय आई असोम बोल। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আমি সকলোৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষত এইবাৰ আমাৰ আগত বক্তব্য ৰাখিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই। परम श्रद्धार भारतवर्षर जनप्रिय आदर्श नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया, परम श्रद्धार असम और नागालैंडर माननीय राज्यपाल आचार्य डांगरिया, भारतीय जनता पार्टीर राष्ट्रीय समितिर माननीय अध्यक्ष अमित शाह डांगरिया, आमार सकलोरे ज्येष्ठ नेता आडवाणी डांगरियार लगते আজি এই মঞ্চত আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অহা এনডিএ নেতৃত্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকল, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামৰ মহিলাই ডাঙৰীয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু আজি এই শুভক্ষণত ঐতিহাসিক ক্ষণত আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অহা অসমৰ পৰম পূজনীয় সত্তাধিকাৰ প্ৰভুসকলৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা আধ্যাত্মিক গুৰুসকল আৰু সমবেত পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে আজি শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোটিলৈ মই মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা আধ্যাত্মিক গুৰুসকললৈ কোটি কোটি প্ৰণাম যাচিছোঁ। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে এইটো এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত। এই মুহূৰ্তটো গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে যি শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিলে তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে মই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমূহ ৰাইজলৈ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখন স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ দেশ, বীৰ লাচিত বীৰ চিলাৰায়ৰ দেশ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আজান ফকীৰৰ দেশ, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা, নটসূৰ্য ফুনি শৰ্মা আৰু সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশ। এইখন ৰাজ্যত আমি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকে বসবাস কৰোঁ। আমাৰ উপাসনাৰ পদ্ধতি পৃথক পৃথক হ'লেও আমি সাংস্কৃতিকভাৱে একেটা থালৰ সৈতে জড়িত। আমাৰ সাংস্কৃতিক অভিন্ন। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত আমি মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ শক্তিশালী কৰি আমি এখন শক্তিশালী সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হ'ম। আজি এই শুভক্ষণত মই সেইসকল মহান বীৰ বীৰংগনালৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে জাতীয় আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিলে আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু সংঘৰ যিসকল প্ৰচাৰকে দেশৰ স্বাৰ্থত আত্মবলিদান দিলে তেখেতসকলক মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই মুহূৰ্তত মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। মই কেৱল আমাৰ
আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অহা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আৰু মাননীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল লগতে আদৰণি ডাঙৰীয়াই আমাক যেনেধৰণে উৎসাহিত কৰিলে আৰু তেখেতসকলৰ মৰম স্নেহ আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰে নিষ্ঠাৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰাৰ নিমিত্তে আজি সংকল্প লৈছে। গতিকে আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, BPF, AGP, ৰাভা তিৱা আমি সকলোৱে মিলি এইবাৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ ৰাইজৰ ওচৰত আবেদন ৰাখিছিলোঁ। ৰাইজৰ ওচৰত আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থনা অৰ্পণ কৰিছিলোঁ। আমি কৈছিলোঁ যে পৰিৱৰ্তনৰ বাবে, অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে, অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলী লোকৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে আমাক এইবাৰ সহায় কৰক। অসমৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰিলে। সেইবাবেই এনেধৰণৰ ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হ'ল। আজি আপোনালোক সকলোৱে, আমি সকলোৱে অবিৰভাৱে উপলব্ধি কৰোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 2 বছৰত সুশাসন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষত এটা নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে, যাৰ ফলত আজি দেশে অগ্ৰগতিৰ দিশত দুপদুপকৈ আগবাঢ়ি গৈছে। আমিও অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, অসমখন বিদেশীমুক্ত কৰিব লাগিব, দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিব লাগিব আৰু প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব লাগিব। আৰু অসমৰ সম্পদ আৰু সম্ভাৱনাৰ ভিত্তিত অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যেনেধৰণে আমাক যোৱাটো নিৰ্বাচনত সহায় কৰিলে, আগন্তুক দিনত আমাৰ কাম কাজবিলাক পৰিচালনা কৰোঁতে আপোনালোকে আমাৰ কাষত সকলো সময়তে জাগ্ৰত প্ৰহৰী হৈ আমাৰ কাম কাজবিলাক আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিব। আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শৰ আধাৰত আগন্তুক দিনত আমি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আপোনালোকৰ ভবাৰ দৰে সমাজখন আগুৱাই নিম। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ৰাইজে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত একেলগে কাম কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব। অসমীয়া, মাৰোৱাৰী, বিহাৰী, বঙালী, পঞ্জাবী, নেপালী, হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, বুদ্ধিষ্ট, জৈন, শিখ আমি সকলোৱে একাকাৰ হৈ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু সকলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰি তুলিম। এই হৈছে আমাৰ লক্ষ্য। অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি যাতে সামাজিক নিৰাপত্তা নিশ্চিতভাৱে পাব পাৰে আৰু আৰ্থিক দিশত সবলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত কাম কৰি যাব। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই আৰু বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ। আজি এই শুভক্ষণত আমাৰ পিনৰ পৰা দিবলৈ একোৱেই নাই, কিন্তু আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা আদৱানী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মন্ত্ৰীসকললৈ মই গভীৰ অসমৰ ৰাইজৰ হৈ, দলৰ কৰ্মকৰ্তা হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ মনোবল দুগুণ বৃদ্ধি কৰি তুলিছে। আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যে আগন্তুক দিনত আমি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম। মই এইখিনি কথাকে কৈ পুনৰবাৰ এটি কথা আমি ক'বই লাগিব। এই নিৰ্বাচনত আমাৰ তত্ত্বাৱধানৰ দায়িত্বত আছিল ৰাম মাধৱ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ প্ৰভাৰী আছিল মহেন্দ্ৰ সিং আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দায়িত্বত থকা অজয় জামৱাল ডাঙৰীয়া আৰু সকলো সময়তে তেখেতসকলে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে গোটেই কামখিনি সুচাৰুৰূপে সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেখেতসকলৰ বৰঙণি, তাৰ বাবে মই ৰাম মাধৱ ডাঙৰীয়াৰ লগতে মহেন্দ্ৰ সিং আৰু মই অজয় জামৱাল ডাঙৰীয়াকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সদৌ শেষত পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজে আমাক এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যি কামেই কৰিম আপোনালোকৰ যাতে মনত কোনো কাৰণত সেই কামৰ যোগেদি বেজাৰ নাপায়, তাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাই যাম। গতিকে আজি শুভক্ষণত এইখিনি কথাকে কৈ মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি দুপৰীয়া ভাগত
এগৰাকী ব্যক্তি মোক জানিবলৈ দিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি অঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আমি এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। গতিকে সদুশেষত পুনৰবাৰ সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আগন্তুক দিনত আপোনালোক সকলোৱে সঁহাৰি বিচাৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰাৰ আগমুহূৰ্তত উপস্থিত থকা সকলো ৰাইজক নিজৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ পোহৰ দি পেলাই এটা বিজয় উৎসৱ বা বিজয় দেৱালী এটা পালন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ লাইটৰ পোহৰ দেখাব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। Sir, I seek your kind permission to conclude today's function. বাজক দবা, বাজক শংখ, বাজক মৃদং খোল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এই অমৰ কবিতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেখেতক আমি পুনৰ কৈছোঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অমৰ সংগীত, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অমৰ কবিতা বাজক দবা, বাজক শংখ, বাজক মৃদং খোল। এই বাণীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ আশা প্ৰকট কৰিলে, অসমৰ উন্নতি আশা প্ৰকট কৰিলে, আৰু তাৰ বাবে আজিৰ এক যেন নতুন ঐতিহাসিক শুভাৰম্ভ হ'ল এক নতুন প্ৰশাসনৰ তথা সুশাসনৰ, যি অসমৰ ৰাইজে বিচাৰি পেলাই আমাৰ এই বিগত নিৰ্বাচনত এখন অনাক কংগ্ৰেছী চৰকাৰ ক্ষমতাত বহুৱালে। লগতে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী, আজি শপত লোৱা নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিলে, অসমক আগবঢ়াই নিয়াৰ সকলোৰে সহায় বিচাৰিলে। লগতে চিকিৎসাধীন তেখেতে ভাষণ সামৰোঁতে এটা অতি সুন্দৰ